अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। आज इमरान खान के वकील नईम पंजुथा ने उनसे अटक जेल के अंदर मुलाकात की। वो पहले शख्स हैं जो खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद उनसे जाकर मिले हैं और उन्होंने जो बातें की हैं, जो आप बाहर आके मीडिया को बताया, वो बहुत खौफनाक हैं। इमरान खान साहब ने अपने वकील से क्या बात की और उनकी मुलाकात में क्या तज़किरा हुआ, किन चीज़ों का, वो आज आपके गोश गुजार करता हूँ। मुझे इन्होंने सी क्लास में रखा हुआ है, छोटा सा चक्की वाला कमरा मुझे दिया है, ओपन वाशरूम है, कमरे में दिन में मक्खियाँ और रात में कीड़े होते हैं। मुझे अंधेरे कमरे में रखा है, यहाँ टीवी की सहूलत नहीं है, ना अखबार दिया जा रहा है, ना किसी से मेरा कोई राब्ता है। मुझे खाने में जो मिल रहा है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अगर मुझे डी क्लास में रखते हैं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। सारी ज़िंदगी भी जेल में गुजारनी पड़ी तो गुजारूँगा। मुझे बुशरा बीबी से मिलने की इजाज़त दी जाए। मुझे पुलिस ने वारंट गिरफ़्तारी नहीं दिखाए थे जब उनको गिरफ़्तार किया गया। जज साहब ने उजलत के अंदर जो है ना कार्रवाई की है। मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जो आमिर फ़ारूक साहब हैं, चीफ़ जस्टिस साहब, उन पर एतमाद नहीं है, वो मेरे केस की समाअत ना करें। शोमिए किस्मत देखें कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दी है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि अटक जेल के अंदर उनका रहना गैर कानूनी है। उन्हें यहाँ से मुंतकिल किया जाए, अडयाला जेल भेजा जाए और उन्हें ए क्लास की जो सहूलियात हैं वो भी फ़राहम की जाएँ। डॉक्टर फैसल सुल्तान है, उनको मेडिकल चेकअप के लिए विज़िट करने की इजाज़त दी जाए। चेयरमैन पीटीआई का अपनी फैमिली और वकला से मुलाकात की इजाज़त का भी उन्होंने कहा है। अब देखिए सूरत हाल किस तरफ जाती है। कल जो हमारे चीफ़ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब, बहुत मोतबर हैं, बड़े क्रेडिबल जज हैं, वो समाअत करेंगे इस केस की। गो एतराज़ात लगे थे मगर उसके बावजूद वो इसकी समाअत करेंगे। वो इनको इजाज़त देते हैं या नहीं, जो कानून में लिखा है, जो साबिक़ वज़ीर आज़म, जो पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन पॉलिटिकल लीडर को जो सहूलियात मिलनी चाहिए, जो कानून में लिखा है वो ज़रूर मिलनी चाहिए। जो सहूलियात नवाज़ शरीफ साहब को दी गई, शहबाज शरीफ साहब को दी गई, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को दी गई, वो इनको भी ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक कानून की बात है, आइन की बात है, बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात है। चूँकि इमरान खान साहब वफाक के कैदी हैं तो वफाक में कोई जेल नहीं है, इस्लामाबाद की अपनी कोई जेल नहीं है। वो ज़्यादातर रावलपिंडी की जो अडयाला जेल है वहाँ रखते हैं। मगर हमने माजी में देखा है कि नवाज़ शरीफ साहब को जब अल अज़ीज़िया के अंदर सज़ा हुई थी तो उनको लाहौर की जेल के अंदर रखा गया था, कोट लखपत जेल के अंदर। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको अडयाला में रखा जाए, उनको अटक में भी रखा जा सकता है। अगर अटक में इसलिए रखा गया है कि वहाँ पर सहूलियात कम हैं तो ये भी बड़ी गलत बात है। अगर वो डिज़र्व करते हैं, कानून कहता है कि उनकी क्लास बेहतर होनी चाहिए, तो उन्हें सी क्लास से बी में या बी से अगर ए में भी कुछ उनको सहूलियात देनी पड़े तो वो ज़रूर देनी चाहिए। ए क्लास वैसे पाकिस्तान के अंदर अब ख़त्म हो गई है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को एक वक्त था जब ए क्लास दी जाती थी जिसके अंदर बहुत सारी सहूलियात होती थी, एसी होता था, बेड होता था, टीवी होता था, अखबार होता था और बाकी दीगर मुशक्ति दिए जाते थे। दो खाना बनाने के लिए उनको किचन होता था और बाकी सारी चीज़ें भी होती थी। वो ख़ुद भी खाना बना सकते थे, खाना घर से नहीं मंगवा सकते थे। अगर हुकूमत या अदालत इजाज़त देती तो खाना घर से भी आ सकता था या मेडिकल बोर्ड को ही दे सकता है, जैसे नवाज़ शरीफ साहब को दिया गया था। मगर यहाँ पे जो है ना एक एक ए क्लास जो है या ए कैटेगरी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, अब बी कैटेगरी है। वज़ारत दाखिला ने जो इस चीज़ की इजाज़त दे दी है कि खान साहब को बी कैटेगरी दी जाए, तो उनका कमरा भी अब चेंज हो गया, वो एक बेहतर कमरे में आ गए हैं आज। और वहाँ पे जो थोड़ा सा खुला है वहाँ पे ज़ाहिर उनको चारपाई भी दे दी गई है, मेज़ कुर्सी भी दे दी गई है और वो सफाई के हालात से भी वो पहले कमरे से जो है ना बेहतर कमरा है, बड़ा कमरा है। तो इसका वॉशरूम भी जो है वो बेहतर है पहले कमरे से, पहले का ओपन था, इसका जो है ना एक बेहतर है। पंजाब के अंदर 42 जेलें हैं मगर अनफॉर्चुनेटली 2 ही जेलें हैं, एक बहावलपुर जेल और अडयाला जेल, जहाँ के अंदर ए कैटेगरी की सहूलियात मुयस्सर हैं। वहाँ पे वो ब्लॉक बने हुए हैं जहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अगर अदालत इजाज़त देती है तो उनको वो सहूलियात दी जा सकती हैं। अडयाला में भी सहूलियात हो जाती हैं, वहाँ पे भी एसी लगाया जा सकता है, वहाँ पे भी थोड़ा बड़े कमरे भी हैं, मगर इन 2 में तो प्रॉपर वो हैं। अब जब बुज़दार सरकार थी, पीटीआई की हुकूमत थी, तो ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए भी और वैसे भी जो सहूलियात देते हैं वो एक कानून साजी करने लगे थे। जो राजा बशारत साहब थे वो एक कानून साजी करने लगे थे पंजाब के अंदर कि किसी को भी सहूलियात ना दी जाएँ, जो लॉ कहता है
سی کیٹیگری والے کو بھی سی کی اور بی کیٹیگری والے کو بی کی رکھی جائے، ان کو نہ اے سی دیا جائے اور نہ دیگر ٹی وی کی سہولت دی جائے، اخبار کی سہولت نہ دی جائے، تو شکر ہے کہ انہوں نے وہ نہیں کیا، ورنہ خان صاحب کو آج اس چیز کو بھی بھگتنا پڑتا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ سہولیات ملتی ہیں یا نہیں ملتی۔ قانون کہتا ہے تو انہیں ضرور ملنی چاہیے، وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی اگر ان کو قانون کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ آج بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ وہ بشرا بی بی سے ملنا چاہتی ہیں، تو بشرا بی بی سے ظاہر ہے ایک تو یہی وجہ ہے کہ ان کے وائف ہیں، وہ ان سے ملیں گے، ضرور ملیں گے، ان کی فیملی ہے، بچے بھی شاید آئے ہیں ان کے، ان سے ملنے، تو ان سے بھی ملاقات ہونی چاہیے، اور جو بھی فیملی، جو بھی ایک سب کو سہولتیں میسر ہیں، اگر فیملی کو ملنے کی ویک میں ایک ہے یا ویک میں 2 دفعہ ہے تو وہ ان کو بھی ملنی چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو اطلاعات ہیں جو کہے جا رہے ہیں کہ شاہ محمود کی قیادت کے اوپر خان صاحب کو جو ہے نا خوش نہیں ہے، ان کا کارکن خوش نہیں ہے، شاہ صاحب سے کے اوپر ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، خان صاحب بھی ان کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، دیگر جو اکابرین ہیں پی ٹی آئی کے وہ بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ شاید پارٹی کو اس طرح سے ڈیلیور نہ کر سکیں، اس طرح سے پارٹی کو موٹیویٹ نہ کر سکیں، پارٹی کو اس طرح کٹا نہ رکھ سکیں، تو اس لیے گمان غالب ہے کہ کوئی خان صاحب کی فیملی سے اس پارٹی کو لیڈ کرے گا۔ وہ کیا بشرا بی بی ہوں گی، وقت بتائے گا، وہ جو ان کی سسٹر میں سے کوئی ہوگی، علیمہ بی بی کا نام لیا جا رہا ہے، شاید علیمہ بی بی ہوں، تو اب دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے، خواتین میں سے کون لیڈ کرتا ہے۔ نصرت بھٹو بھی جو ہے ایک وقت آیا کہ انہوں نے لیڈ کیا جب بھٹو صاحب جیل میں چلے گئے، نواز شریف صاحب 99 میں جیل چلے گئے تو ان کی وائف جو کلثوم نواز ہیں انہوں نے بھی لیڈ کیا، مریم نواز پالیٹکس کے اندر نہیں تھی تو ان کے والد صاحب جب وہ گئے تو انہوں نے بھی ایک لیڈ کیا، ایک رول ادا کیا، تو وہ بھی پھر اس کے بعد باقاعدہ پالیٹکس کے اندر آ گئی۔ تو اگر بشرا بی بی پالیٹکس کے اندر آتی ہیں تو اس کا پی ٹی آئی پہ کیا امپیکٹ ہوگا، اور اگر خان صاحب کی سسٹر جو ہیں وہ لیڈ کرتی ہیں پارٹی کو تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ تو میری ذاتی رائے ہے پاکستان کی جو عوام ہے نا، وہ ایک بہت ڈیفرنٹ قسم کی عوام ہے، ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جہاں پہ جمہوریت ہوتی ہے، جہاں پہ ہر انسان کا حق ہوتا ہے کہ وہ پارٹی کو ایڈ کر سکے۔ اگر شاہ محمود قریشی صاحب پارٹی میں سب سے سینئر ہیں تو ان کا حق ہے، اگر کوئی اور سینئر ہے تو اس کا بھی حق ہے، وہ بھی پارٹی کو ہیڈ کر سکتا ہے۔ یہ نیپوٹزم نہیں ہونا چاہیے، جو فیملی پالیٹکس نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب تو اس کے خود سب سے بڑے کرٹیک ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بچے پالیٹکس میں نہیں آئیں گے، ان کے بعد کوئی اور بن جائے گا پارٹی کا ہیڈ۔ اب دیکھتے ہیں، یہ سب سے بڑا امتحان ہے کہ خان صاحب شاہ محمود قریشی صاحب کو یا کسی اور بھی سینئر آدمی کو اس پارٹی کی قیادت دیتے ہیں یا نہیں دیتے، اور اگر انہوں نے اپنی فیملی میں سے کسی کو یا اپنی وائف کو، اپنی بہن کو پارٹی کا ہیڈ بنایا تو پھر جو ان کا نظریہ تھا نیپوٹزم کا، جو ان کا نظریہ تھا خاندانی پالیٹکس کا، وہ کہاں جائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔